Okay guys, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag kaninyong tanan guys, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. O labi na sa tanan mga viewers na to karong September 10, 2025. Karong adlaw, September 10, 2025, magbibigay po tayo ng angle guide sweet wrist, no? Karong adlaw, sayang no yung mga numbers natin guys, pero it's okay lang po, normal na po yan guys, no? Laban lang po tayo of Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. O labi na sa tanan mga viewers na to karong adlaw, karong September 10, 2025, para po sa National 3D Lotto and Sweet Wrist Guide in tips only. Guide, dito tayo sa guide, baka po manalo tayo ngayong araw po ito. Gahapon 511 sa 9 PM, grabe ang mga result, double 663 ang mga result. Nice something gid ang mga result, no? Pero it's okay lang po, laban lang tayo guys. Okay, ngayong araw po ito guys, magbigay po tayo ng guide and tips only, no? Okay, alas 8:39, alas 8:39, no? Okay. Number 8 and 2. 8-2 guys, 8-2 last to. Sige, magbalik-balik ning akong number sa angle guide sweet wrist. Pero mudaog siguro taron. Guys. And then next, mayroon tayong 0 pa rin, no? Gabalik-balik giding akong numbers, no, sa angle guide. Gabi, daong siguro ron. Klaro kayo guys nga, mudaog ta karon number 3. 0, 3. Okay? Last to. Okay, combination na to ng angle guide sweet wrist ngayong araw po ito sa September 10, 2025, para po sa National 3D Lotto sweet wrist. Okay, ito po 208. Take note. Target and rumble. All draw. Unsa karon, Miyerkules na Wednesday. Sipagan lang po natin ito guys, Wednesday, oh. 208 September 10, 2025. 208. Okay, 203. Next, 203. 203. Okay, 203. And then, mayroon naman po tayong 328, no? 328 or 823 po. At mas nindot nga plastada, 328, no? Onya, nagyapon tayo 308. Karong adlaw, September 10, 2025, para po sa National 3D Lotto sweet wrist. Ito po ang swertisar nga legit swertisar. Kung gusto niyo manalo po, ito po ang andog ko sa inyo guys, no? 308. Unsay atong banatan swertisar sa angle guide nimo nga sige nimo panghambog nga puro lang gyud posoy. Agoy.
no? Sakit kaayo sa guys, no? 308. Okay, magbigay po tayo ng banatan. Kanang isa ka numbers nga swerte kaayo karong September 10, no? Dili unta ni siya masipyat, no? Kay lami kayo mo banat sa 0. Number 2, number 8. Okay, balikan natin banatan ngayong araw po ito, no? September 10. Siya araw di ta mubdaog karon, target o rumble. Bagdo kanan, okay, kahapon gibanatan na to ni naagyapon sa angle guide, gabalik-balik, pero mugawas na siguro rin ron guys. Gabalik-balik na gyud ni 0, 2, 8. Nako, banat sa atong numbers. 028. Ito, tandaan niyo ang tatak do Swerte Sar. Swerte Sar, September 10, National Trade Lotto Sweetris 028, Target Rumble, bagdo kanan sa Wednesday, Miyerkules, Siyaro. Di mabugha ning numero, or kita'y mabugha na pod, no? Bughang-bugha na pod. Okay, good luck! Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa atong kabugha karong 028. I-028 mo na yan. I-028. Wow, 028. Good luck po. And good morning. Maayong buntag, September 10, 2025, Miyerkules. Tayo na naman po ang papaldo ngayong araw po ito at makatarget sana po. Good morning and advance congratulations po sa tanahan. Good luck.